Asini roha ma dihamu doho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas ma dihamu salukna huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tabe para horasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tumingguon ima tuminggu adpen na patuluhon. Di bahini lo samu mahami lo mamaritahon hata di batato tonga-tonga tasaluhna. Pariti akun YouTube Bagasta Manalu Rumajuk Channel. Atau taparade ma roha doho pikirata lo manangihon hata di bata nagabe turpuk jamita. Tuminggu tanggal 12 Desember 2021 ima di minggu adpen na patuluhon. Hata di bata dienet sian panurirang sepanya bidutulu. Mamuka mencen ayat 14 di ujung umai di ayat 20. Sepanya bidutulu ayat 14 sah rodi ayat 20 songono mahata ni Jehovah hujahaho madhita saluhuna. Maria maho ale borusion. Marulupuluk maho ale Israel. Marasiroha maho jala marulupulup sian nasaroham ale buru Jerusalem. Nunga diucap Jehovah uhum natuho nunga disiap pon musum. Ai Jehovah raja ni Israel do di tonga-tongami. Dangbe idaumu hinamago. Diari na sesadai dohono ni halak matu Jerusalem. Unak koma biar alesion. Unang paleduk tangamu. Ai Jehovah de batam do di tonga-tongami. Ulu balang celeho tua do ibana. Marasi roha situtu ibana midaho. Hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana. Marlopulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Halak na godok roha akan naholang sia luhutani papungwoku do. Marharorowan sia kodo nasida. Akan na didodonan ni haurahon na selao. Ida ma marlulu maau ditiki na sesedai. Dopak sudai akan namang rupaho. Pamalumoku mahalak na mekat. Jala papunguwoku halak na pinabali. Jala bahenokku na sida gabi puji-pujian. Jala marbarita di saluhu tano haurahon na sida na selaon. Ditiki na sasadai togi honokku mahamu mula tutanomu. Laos papunguwoku mahamu disi. Ay bahenokku mahamu marbarita. Jala gabi hamuliaon di tonga-tonga di saluhut akka bangso di tanoon. Ia dongku paulak akan terbuang siak kamu tujolo ni ado pamuna ninda Jehovah. Ido yanggo sahat ni hata ni dewata. Udah itu hata hiado tapakilalahon manang jupak kita itonga-tonga ni nguluta sasahalak itonga-tonga ni parsauran buidohonon ndang masuk etongon ibadah. Buidohonon ala ni pangallohona gabedang dianggap akan atorop ibana. Mungkin alani keadaanna parsorionna gabedang dietong ibana. Kurang diperhitungkan. Situasi ini na diadupan ni bangso Israel. Songon bangso ni dibata na sida, na pinilit ni dibata na sida. Alay madai budo bangso itu bagai dosa pangalau Sion. Sian hata ni dibata manang pati ni dibata. Itu bayan terbuang bangsoi. Alay na yang idota hurian itu hata. Proses nan yadopan ni bangsoi. Proses pemulihan pinay baru ni bata ngulu di bangsoi. Itonga-tonga situasi na terbuang. Songon namago do pakir mo di bangsoi. Buhana mahita. Nga talube di batata. Dang tukbe di bata. Manogu-nugu hita paluahok kita. Lomos ni roha. Idong namian. Di bagasan roha ni bangsoi. Mago pakir mo nasida di bata nagugui. Alenang pesongoni adong gope akka bangsa na terbuangi na mangalehon pakiri mondoho pos ni roha tu di bata. Itonga-tonga si taonon, itonga-tonga parukilon dan diarupan di bangsoi Roma panurirang sepanya mabuan barita pakirimon barita haluaon tu bangsoi
Dia kahalak na marsihoho dope mangniup pakirimonna tu dewata. Barita haluau nima pakirimonna balgaima natabigin waeng di jamitatta tumingguon. Ima sian sepanya bidutulu saplopak 120. Ito nga nga situasi padilean mago pos niroha pakirimon ro dewata amarhite panurirang sepanya mampuan barita las niroha mangalehon ngulu nebar laupai baruhon bangso ni debata. Hudan itu hatta arona yang idauta sarana yang idauta itonga-tonga ni parsoro ni bangsoi dang ditadikon debata bangsoi dang ditadikon debata bangsona niasianna nuaing buhado hita mamerengon itonga-tonga ni nguluta itonga-tonga ni ragam kahamaulon itonga-tonga ni ragam si taono nata adopi tuk dope hita patubuhon pakirimon tu debata di minggu Advent na patuduhonon ditugu hita saluhut na dipaingot hita unang ganggu rohatta asamarhiti pakirimon jupak kita ma pos ni roha marti pakirimot tu debata ngulu di bagasan pakirimon isido taatusi na debata hotdo madongani hita mangulu songon halak na porsia songon halak Kristen dang berarti malua siana keragam hamaolon mangulu songon halak na porsia dang berarti dang jupang akka sitaonon alai narikot aha narikot ima ngulu na marpakirimon ngulu na toktong marpos ni roha aha pena masa itonga-tonga ni nguluta asasian pos ni roha do pakirimonima hataridaan nahok do debata itonga-tonga ni nguluta. Tuhan tidak pernah jauh dari orang yang dikasihinya. Dakia ita dikod debata akahalak na niasianna. Asal mahita olo marpakirimon, asal mahita tong hot di bagasan pos ni roha. Pos ni roha di tonga-tonga paruh kilon. Marhabengeton pakirimon itonga-tonga ni bengek ni roha manaon akasi taon manang paruh kilon itonga-tonga ni ngulu. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Asa marhitima akamang lu akenang hurian itu hatta. Di minggu Advent na patuluhon barita las ni roha barita pakirimon naung sah nuayang tu hita patubuhon rohatta unak kita mabiar pos rohatta. Patubu pakirimoni dang itadikot debata hita. Songon bangso Israel nang penungga di bagasan dosa na sida nang penungga di bagasan uhuman ali toktong di matahon debata bangsoi dang dipasobu debata. Nang dihitape naing ditugu di minggu Advent na patuluhonon minggu panomo-nomuon diharoron itu hani pos marwata unang mabiar hita dang ditadikot debata hita. Molo pesongon na maul ta adopi situasi pandemi COVID-10 siaon. Alai taraju nijo. Boha. Daudo debata. Ita diko debata do hita. Adong go siak kita na aturaparon. Adong do siak kita rupani. Na bodo do honon gabe. Mati keluarga ta alani aturaparon. Hubi kerang adong. Asasiani na idaut ta. Holong do rohani debata. Hot do panari honon debata di nguluta. Nang pe mungkin. Dang sarupa songon parnguluat ta uju sebelum pandemi COVID. Alai na pasti takas yakit dua ta hatidak kon panari honon debata padonganion debata pangaramotion di debata itonga-tonga nguluta saliling pandemi COVID ton. Asa molo tarajumi do padonganion pangaramotion di debata do panari honon na. Tatui komar las di roha hita. Ikutu las di roha. Jalar tadok di bagasan dirita nguluta. Boleh hati Tuhan. Hok doho itonga-tonga di bulu nabi. Dang kita dikokohami oleh Tuhan.
semangat ngulu asa di pai baru hita kamang do akaina. Marhite pakirimoni lam togu hita, marhite pos ni rohai asa tubulas ni roha di asin ni roha ni di bata naung tajalo tengok-tengok ni nguluta. Hurian itu hataridaan ni ngulu akan aporsea pabuana toktong di tonga-tongat ta de bata. Hataridaan na ima molo mangulu hita, molo marsihoho tita, mamiu pakirimon tu di bata. Molo jupakita dope pos ni roha di bagasan nguluta. Ima hataridaan na hokdo de bata, madongani hita, na hokdo de bata, mangaramoti jala, manarihon narikot itonga-tongani nguluta. Hurian itu hata ala di tonga-tonga ta do di bata tentu ubahinido dio jar nguluta sai marpangusadian tu di bata. Halak na sai mamiup hok do di bata tonga-tonga ni nguluna na mamiup hok do di bata tonga-tonga ni nguluni halak na porsea tentu naing mangulu tahun holan marpangusadian tu di bata. Holan marpanukun tu di bata. Dinasa gulmit dinasa parsorio ni nguluta. Sotung gabe lilu hapor seota. Gabe tatadiko di bata, gabe mago pakirimota, gabe mago posti rohata, di padonganion do di pangaramotion di bata. Itu ngatongan ni nguluta. Aidang tuk kita kamang do akenang. Lao mangalo akasubia ni portibion lao mangalo sahalaksa. Lau mengadopi akar ragam si taonon parukilan tonga-tonga ni nguluan. Perlu si tutu di hita pakirimon. Perlu si tutu di hita pos ni roha. Perlu si tutu di hita gugu. Gugui holan jupa kita mol holan mar pakirimon. Dohot mar pos ni roha. Tu di bata. Apa nama senua yang di ngulum. Di minggu atpen na patuluhonon. Itu gu hatani di bata hita. Hot bahin pakirimomi. Hot bahin pos ni rohami. Asam marlas di roha ngulum. Hataridaan na hokdo di bata itonga-tonga ni nguluta. Dang di pasobu di bata hita mamulus akaragam hamaolon si taonon itonga-tonga ni ngulut taon. Holan naing di ida di bata. Songo dia parsi hotota. Moloroa ka hamaolon si taonon parukilin tonga-tonga ni nguluta. Naing ida honi di bata parsi hoton hatogun di rohata. Muludung di ida di bata parsi tutuota parsi hoton di hapor seota. Ingo ma rodo di bata. Rodo ibana lau manugu hita. Lau pai baruhon nguluta. Lau mangangkat ngulut taon. Sian aka si taonon sian aka parukiloni. Asa jupang di hita. Hatuau ni ngulu muludung bolas. Sia kita aka si mahamaolon doho. Si taonon ni tonga-tonga ni nguluta. Di bahini ma huria ni tuhata. Ditugu mahitan wain. Songon halak na mangulu di bagasan pakirimon. Songon halak na mangulu di bagasan pos ni roha. Marparbue ma nguluta. Tapataridahum ma parbue ni pakirimon. Do pos ni roha ni ngulutai. Tonga-tonga ni nahumaliang ta. Di tonga-tonga tado di bata. Ima di bata naung gabi jolma. Di bagasan Kristus Yesus naung mangalehon asin roha nabal gatuhita songon halak pardosa. Marhite hamamate dot hahiyon na. Haroron di bata tu portibion. Mabuan ngulu na baru dia kahalak na olo majakon ibana. Di bahani ma kamang do akainang hurian itu hatta. Songon halak na porsia hita ikko dohonot tado dang tarsirang ngulut taon siad de bata. Nang peditik ya maolon, nang peditik kasusaan. Hokdo de bata manatap ngulut taon. Setong do di matahon di bata do pak kita. Asa toktong di parrohai hita, asa toktong di lihun gugu tu hita. Mangadopi akaragam hamaolon itonga-tonga ni ngulut taon. Taingok ma Immanuel di batado dongata. Manang di dia pehita, manang songo dia penuayang parsoriota. Penuayang nata adopi ingo ma Immanuel.
debatado na toktong madongani hita di dia pe hita manang songon dia pe parsorion ni nguluta hok do ibana di holong ni ruhana hok do ibana di akka baga-bagana tu akka halak na olo persea di ibana. Selamat aten na patuluho tu hita lam tapara di marohata marhiti pos ni roha do pakirimo na takas tu adupan di bata madalani ari-ari di ngulutan nago hamaolonon. Amen. Tuhan ta mamasu-masu, Tuhan ta marguguy hok kita saluhuna.